السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، اموركم جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه، واحد لاغوسيت ان شاء الله غيقدم لكم هشام، الشيف هشام. اليوم غيقدم لكم واحد الوصفه غزاله، نتمنى انها تعجبكم ونتمنى انكم تتابعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا كاع لي زيتاب. وها هو هشام معكم. Salam alaikum la famille, bonjour la famille. Donc aujourd'hui on est en famille pour cuisiner. Je vais vous préparer aujourd'hui un plat qui va être rapide, en fait pour les personnes qui ont besoin de faire quelque chose assez rapidement et qui est très très bon aussi. Donc aujourd'hui on va faire des tagliatelles aux deux saumons, donc des tagliatelles fraîches. Après vous pouvez prendre aussi des tagliatelles en paquet sec, mais l'idéal c'est des tagliatelles fraîches comme ça. Ou encore mieux, même, vous pouvez même faire, on verra peut-être sur une future vidéo, on fera des tagliatelles ou des pâtes maison. Mais bon voilà, là on a acheté 1,2 kg de tagliatelles fraîches. On aura besoin aussi pour cette recette, alors du saumon, saumon cru. On aura besoin de saumon fumé. C'est pour ça qu'en fait les tagliatelles aux deux saumons, saumon cru et saumon fumé. On aura besoin d'un oignon. On aura besoin de 6-7 gousses d'ail, du parmesan pour la fin, de la maïzena, de l'huile, une grappe de tomates cerises pour la décoration, de la ciboulette, de la crème entière et sauce soja sucrée, sauce soja salée, du paprika doux, du poivre 5B, du sel, et voilà. Donc on va enchaîner et à tout de suite. لا هو هشام بدا بالبصله غادي يقطعها. غادا نعاود لكم انا لي زانغريديون بحال هكا بالعربيه باش اللي ما عرفش يعرف. عندنا السومون اللي خضر ما طيبش فخي هو هذا. عندنا بصله وحده هشام كيقطع فيها بحال هكا غيديرها على شكل مربعات. عندنا 7 الفصوصات ديال الثومه. عندنا السومون فومي هذا. عندنا البارميزان وعندنا طوماط سوريز، واحد بونش هكا ديال لي طوماط سوريز. عندنا السيبولات، عندنا زيت العود، وعندنا لا كريم ديال الطياب فريش، وعندنا شويه ديال البابريكا تحميره حلوه. عندنا البزار هذا اللي فيه 5 ديال الحبوب، فيه القزبر كيتسمى 5B، وعندنا الملح وواحد شويه ديال المايزينا، وعندنا صوص صوجا مالح وصوص صوجا الحلو. هاد الغوصات هادي راها زوينه وسهله ودغيا دغيا يعني كتحضر ولذيذه بزاف. وعندنا هاد الطاغلياتيل هادي لي باط على هاد الشكل، هادي راها فخي ماشي هذيك اللي كارمه، هادي راها فخي. ولا ما توفراتش لكم تقدروا ديروا حتى الاخرى، وهذه كتجي زوينه بزاف. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هشام غادي يشارك معكم كيفاش تصايبوها في الدار. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هشام راه من المحبين ديال الطبخ، عنده هوايه، هذا اللي جا كيشبه ليا بزاف، عنده هوايه ديال الطبخ كيطيب لينا بزاف المرات، تبارك الله وصل بيه كيطيب زوين. اليوم قلنا لي يجي عندنا هشام باش نديرو هاد الوصفه وغادي نشاركوها معكم. كتجي رائعه وكتجي زوينه وكيبغيوها الولاد بزاف لي جون ايتو، زعما كطيب دغيا. ونتمنىكم تتبعونا مزيان وتشوفوا هاد الوصفه، وشكرا. ها هي الثومه حتى هي فرقها هشام بحال هكا.
Donc, on va tout mettre dans la poêle, de l'huile d'olive. Oui, les oignons. Donc c'est vraiment un plat qui est rapide à faire. Donc si vous rentrez du bureau ou si vous rentrez du travail, tout ça, vous voulez faire quelque chose de rapide, bon, c'est un plat que toute la famille valide. Donc voilà. Voilà. On va faire revenir les oignons. Les oignons qui sont en train de suer tranquillement sur la poêle avec l'ail. Donc je suis allé chez le poissonnier, j'ai acheté du saumon. Du saumon en fait qui n'a pas d'arête. J'ai demandé à mon poissonnier d'enlever les arêtes. Et là, on va juste enlever la peau. On enlève la peau, pareil pour l'autre. هذا خدا هشام ما فيهش الشوك، حيد ليه منين شراه حيدوا ليه الشوك ودابا غيحيد ليه الجلده. Donc voilà, donc là on a enlevé toute la peau du saumon. Du coup on va couper ça en morceaux. On a des morceaux à peu près bandeaux comme ça. On va essayer d'avoir des petits carrés comme ça. Là. L'avantage du saumon, c'est que ça cuit vite. Donc on a baissé, il y a les oignons qui sont en train de cuire, mais on a baissé pour pas que ça brûle. Tant qu'on prépare le saumon. دابا هشام غيقطع هاد الصومون ان شاء الله كله بحال هكا، هاد لي بتي كاري بحال هكا كما كتشوفوا. والبصله والثومه عندنا راه كيتشحروا قسمه عليهم البوطه. هاد الصومون هذا راه مكياخدش طيب بزاف، دغيا كيطيب. Donc voilà, là on a coupé en dés le saumon. On va le mettre à cuire. Donc les oignons sont bien, en fait ils suent très bien là, c'est le bon moment pour mettre le saumon. On va y mettre mais vraiment pas beaucoup de sel, parce qu'en fait on va y rajouter tout à l'heure la sauce soja, et dans la sauce soja salée, c'est déjà salé. Ouais, donc on y met vraiment une petite cuillère à café, vraiment léger, de sel. هشام ما دارش ملح بزاف باسكو ابخي غيدير لا صوص الصوجا عارفين كيكون مالح. دونك دائما ملي تكونوا غطيبوا بصوص الصوجا تنقصوا الملح باش ما يجيكمش الطيب ديالكم مالح. Donc voilà, donc là quand ça arrive à cette étape là, vous savez, vous voyez là c'est un peu encore mi-cuit. On va y intégrer, on va baisser, on va y intégrer sauce soja salée,
sauce soja sucrée et on y mettra aussi la crème. Donc là, sauce soja salée. On mélange. Et sauce soja sucrée, mais un petit peu moins, mais beaucoup moins que le sauce soja salé. On veut que ça caramélise un petit peu, mais sans avoir trop le goût du sucre. Et là on laisse revenir et un peu réduire la sauce soja. Et après on y intégrera la crème entière. دابا خلا هذاك الصومون شتي تشحر غير شويه وحطيت الدقيق ماشي كثر مع البصله والثومه. من بعد هو زاد صوص صوجا من المالح وصوص صوجا سكري اللي بالسكر، ولكن اللي سكري قل شتو دار غير شويه، والاخر بليس باش ما يجيكمش لي بات ديالكم الكو ديال الحلاوه اكثر. غير خليه دابا يتشحر واحد شويه ثاني 5 دقائق ولا شنو وعاد يدير لا كريم. Donc voilà, ça fait quelques minutes, ça fait quoi, 2 minutes à peine, on va y rajouter la crème entière. On va mettre un demi-litre à peu près, un demi-litre de crème. Et là on va laisser revenir doucement, mijoter je veux dire, pardon. Je vais y rajouter un peu de poivre de 5B. Mettre un peu de paprika pour donner un peu de couleur. Laisser juste un peu revenir et après on y rajoutera en fait un tout petit peu de maïzena pour épaissir, mais léger. Donc on remet ça sent bon. Voilà. On laisse mijoter. صافي كما شفتوا راه خلات تشحر غير شويه مع ديك الصوص الصوجا اللي دار الملح والهلو واحد 2 دقائق بحال هكاك، وصافي هو دار لا كريم واحد نص لتر بحال هكاك ديال لا كريم كامله الدسم، وزاد شويه ديال البابريكا وشويه ديال الابزار. غيخليه يسخن هاد لا كريم واحد شويه وغيزيد واحد شويه ديال المايزينا با بوكو فريمون ليجي با بوكو واحد اون بتيت كويير سي جوست بور ايبيسير باش غير باش لا كريم يعقد واحد شويه ماشي بزاف. Donc voilà, en attendant que notre saumon est en train de mijoter tout doucement, c'est encore un peu. Voilà. On n'a pas mis encore la maïzena, mais on va en mettre vraiment un petit peu parce que là on voit que ça commence déjà sans maïzena à s'épaissir. Ouais. Et tout dépend de la qualité de votre crème entière. Nous on a pris une crème entière à 30%. Donc du coup on va rajouter, on mettra du maïzena mais vraiment léger. Donc en attendant, on va préparer pour la décoration de tout à l'heure. On a pris une grappe de tomates cerises qu'on va poêler comme ça. Voilà. On va juste poêler comme ça. On va y mettre juste un petit peu de sel. Juste poêler un petit peu de sel pour la décoration tout à l'heure du plat. C'est bon, هنايا هاد شويه ديال هاد الطوماط سوريس كومسا دايره غير شويه زيت العود ورشه شويه الملح غادي يفواليها واحد شويه على قبل الديكوراسيون من بعد. Donc voilà, les tomates cerises sont en train de poêler tout doucement, on va laisser. Et là en fait pour moi la crème est parfaite. Du coup un test pour savoir si votre crème est bien. Vous prenez comme ça, vous faites un trait. Et si vous voyez que ça ne coule pas au-dessus du trait là, c'est que la crème est bonne. Là on va pouvoir arrêter notre crème. En fait هاد لا كريم هادي هاد لا مارك هادي زوينه فيها 35% ديال المواد الدسمه، الماده الدسمه ديالها يعني عقادت غير بوحدها. الا كانت لا كريم ديالكم ليجي، حيت كاين لي كريم ليجي اللي فيها مثلا غير 12% ولا هادي
ما تعقدش ليكم ديروا تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال المايزينا. هنا هشام استغنى عليها لانها لا كريم زوينه و Du coup, on a pas eu besoin de mettre de maïzena parce que là, on est bien là. وي وباش تعرفوا راه لا كريم ديالكم قادت وصلت لا تكستور ديالها زوينه. هي كيف ما وراكم هشام هاد التيست كديروا بحال هكا كدوز تبعات خاص لا كريم ما تنزلش الا بقى الخط بين لا كريم سي بون. لا كريم ديالكم هي هذيك واجده غير تدخلوا عليها. Là, les amis, la famille, l'eau qui bout, très important. Sacrilège pour les Italiens, ils disent que jamais mettre les pâtes sans que l'eau bout. Donc il faut toujours que ce soit le bout pour mettre, avant de mettre les pâtes. Donc comme on a dit, c'était des pâtes fraîches. Donc du coup, la cuisson, ça va être vraiment rapide. Si vous voulez vraiment gagner du temps, vous n'allez pas privilégier les pâtes fraîches. Parce que la cuisson, c'est vraiment quelques minutes, 2-3 minutes et c'est cuit. Mais on fera un tuto sur les pâtes italiennes, les pâtes fraîches maison qu'on fera ensemble. On essaiera plusieurs modèles. Oui, c'est vrai. وفات الماء بقى حتى غلا مزيان. خاص الماء دائما تبغيو ديروا فيه لي باط ديالكم يكون غالي مزيان ماشي يكون باقي ما طلعش فيه الغليه. وهاد لي باط اللي فخيره دغيا كطيب خاصكم ديما ديروا معاها اتونسيون. غير 2 دقائق ولا 3 دقائق صافي كتكون واجده. Donc voilà les amis, là les pâtes au bout de 2 minutes sont cuites. Il faut vraiment faire attention aux pâtes fraîches, il faut y aller vraiment 1-2 minutes. Hein. 2 minutes maximum, c'est cuit. Donc on va dresser nos tagliatelles. C'est vraiment un plat, en une demi-heure, une demi-heure, vous avez fini, c'est vraiment rapide. Et tout le monde aime les pâtes, donc, surtout les tagliatelles. Donc on a fini de dresser les tagliatelles. Maintenant on va commencer à dresser avec la sauce. Du coup, elle est comme la crème. En fait, on n'a pas eu besoin de mettre de maïzena. Vraiment la crème, Elle est bien. Là, elle est bien. Ouais. Donc on va en mettre dessus. Ça c'est vraiment un plat que tout le monde aime. Oui, un plat riche وما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منه. Donc en fait c'est les tagliatelles comme on a dit tout à l'heure aux 2 saumons. Du coup là c'est le saumon cuit qu'on va mettre avec la sauce. Et par-dessus on va émietter avec du saumon fumé. Et on viendra y mettre plusieurs décorations. Nos tomates cerises qu'on a rôties. Et on mettra aussi du parmesan et un peu de ciboulette. Et ça c'est une valeur sûre vraiment. Hein. Faites-le à la maison et vos enfants, les parents, tout le monde vont adorer cette sauce. Ce saumon tagliatelle. Fumé. J'adore la saumon fumé. Voilà. C'est bon, ça donne un bon fou. On émiette un peu. Voilà, un peu partout.
partout. Hop, après ici. On va mettre là. On va y rajouter un peu de un petit ciboulette pour mettre un peu de couleur. Voilà. Un peu de couleur, toujours dans la cuisine, toujours mettre un peu de couleur. Voilà, un petit peu de ciboulette. Voilà. Un peu de... Finir, on va y mettre du parmesan, très important chez les Italiens. Hein. Oui, le parmesan qui a pas fait le Un petit peu de parmesan. C'est un des fromages que j'adore, vraiment le parmesan. Je ferai aussi une vidéo sur les pizzas napolitaines. On y met aussi du parmesan. Donc voilà, et on va finir avec notre tomate cerise rôtie. On va mettre là. Voilà. Et voilà, des tagliatelles de saumon. Saumon fumé, saumon cru. Voilà. Et là, c'est un bon plat. ولا الدريساج شاف هشام عندنا نقولوا عطي العين زوين بزاف. هشام دريسه لاسياد زوينه بزاف. نتمنى يعجبكم. راه بصراحه ما خداتش الوقت بزاف، غير بالنسبه لنا حيت التصوير والبريزونطاسيون وداكشي. سينو 10 دقائق ربع ساعه كاع هي الغدا ولا العشاء ديالكم واجد، وغادي يتسطاو عليه الدراري. ما نكذبش عليكم، راه طالعه منه واحد الريحه وديجا كيديروا هشام زوين بزاف ولذيذ وهذه اوباريش وفيها كل شيء، والحوت عارفين راه صحي زوين بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال طاغياتيلي وي دار لي بابريكا باش يعطي كولور للطبسيل. المهم شيف ما عندنا ما نقولوا. نتمنى تجربوا هاد الغصات هذه زوينه وسهله وما كتاخذش الوقت بزاف ودغيا كتوجد. نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ولايكيو، وما تنساوش تخليونا اللايكات وتشجعوا هشام وتشجعوا القناه. Voilà, donc on est bien sur la chaîne Les Saveurs d'Aïcha et les Délices de Marrakech. Donc là, c'était une spécialité un peu italienne. Du coup, la prochaine fois, on va rester sur on va essayer de faire quelque chose sur de l'asiatique. Donc, suivez-nous sur la chaîne et on va essayer de voyager un peu. On va les faire cuisiner 2-3 trucs asiatiques sur les prochaines vidéos. Donc voilà, merci à tous. دابا المتتبعين ديالنا نتمنىكم تشجعوا هشام باسكو غادي يعطيكم دي بون غوسيت. تشجعوه وتلايكيو لينا وتتبعوا لاشين ديالنا، وكنشكركم بزاف كل واحد بالاسم ديالو اللي كيدخل عندنا واللي كيكتب لينا التعاليق زوينه، وكنشكركم بزاف وكنتمنى لكم كاملين الصحه والعافيه ان شاء الله. وبارطاجيو هاد الفيديو اللي دار لكم هشام. هاد الغوبه راه زوينه وخصكم تجربوها، راه كلها بالتفاصيل ديالها. وكنشكركم كاملين وكنشكر البنات والولاد اللي كيدخلوا عندنا وكيشجعونا، وشكرا بزاف. شكرا بزاف على المشاهده. اللي ما مشاركش معنا في القناه يشترك معنا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. وان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. خلينا لكم الراحه.